भारतरत्न बाबासाहेब आंबेडकरांची जयंती साजरी केली। ट्रान्सपोर्ट आणि पंचायत मिनिस्टर सांगता ॲक्टिव्हिस्ट चढ जाल्ल्या कारणान प्रत्येक कामाक आडखळे हाडप म्हणजे उदरगतीच्या कामांक उशीर जावप। दाबोलीच्या एअरपोर्टाक आज अमोंग एअरपोर्ट हांच्या मदीं बक्षीस फावो जाला। अशा वेळार दाबोलीचे एअरपोर्ट बंद पडटले अशें सांगून लोकांची दिशाभूल करूं नाका अशे उद्गार मावेन गुदिनोन काडले। एक पॅनिक कसो लोकांमध्ये येयला तो आसपा जायना आनी ताका लागून सरकाराक काळजी आसा इतलेंच हांव सांगपाक सोदता। तेच भशेन प्रत्येक डेव्हलपमेंट करता तेन्ना तुमी पळयता आज एक्टिविजम खूब वाडला ताका लागून ओपोज करता आनी ताका लागून मातशें डिले जाता। पूण बरी कामां लोकां खातीर आहा ती जावपाकूच जाय आनी जे बरे प्रोजेक्ट ऑटोमॅटीक लोकांकूय खबर आहा ते ऑटोमॅटीक बंद पडटात ते तुमकां खबर आसा। सो हे भाशेन आमी बरो डेव्हलपमेंट जो हो सरकार करता ते म्हणजे लोकां हिता खातीर लोकां बरें पडपाचें स्टेट मुखार वयता तशें उत्पन्न वाडोवपाचें हिंगा एक ट्युरिजम स्टेट जाल्ले कारणान ट्युरिजम वाडपाचें हें सगळें काम वेवस्थीतपणे जातलें। लास्ट एकूच सांगता हे माध्यमांतसून दाबोली एअरपोर्ट एकदां बंद जाता म्हणटाले तुमकां खबर आहा कितले तेजेर प्रोपागंडा केले बंद उडयतले बंद जातले। आज जी ट्रॅफिक येता म्हणजे इनकमिंग फ्लायट्स आनी आउटगोईंग फ्लायट्स आमच्या दाबोली एअरपोर्टार सगळ्यान जास्त फ्लायट वयता हे कितें दाखयता शक्यच ना एअरपोर्ट बंद पडपाचो। रस्त्यार कोण पास जाता तेन्ना काय येदे व्हडलें काम चलता तें पळयता आनी 4 एरो ब्रिज येता 3 वा 4 एरो ब्रिज येता ते ऑलमोस्ट काम कंप्लीट जायत येयलें। म्हाका दिसता फुडल्या 3-4 म्हयन्यांनी तेंय कंप्लीट जातलें आनी तेजेंय इनॉग्रेशन आसतलें। बंद पडटा तो एअरपोर्ट कोण एक्सपान्शन करता म्हणजे सेंट्रल गव्हर्मेंटा वो एअरपोर्ट ऑथॉरिटी ऑफ इंडिया कांयच ते चिंतनासतना कामां करता। हे लोक जे प्रोपागंडा करता कितें म्हूण ते चिंतता म्हाका खबर ना। वयल्यान एमंग द एअरपोर्ट्स दाबोलीम एअरपोर्ट इज द बेस्ट एअरपोर्ट एमंग द एअरपोर्ट्स ऑफ एअरपोर्ट ऑथॉरिटी ऑफ इंडिया। तांकां हालींच एवॉर्ड मेळ्ळा तुमी वाचला आसतले सगळे पेपरार आयिल्ले। हे ते मातशें पूण पळयना प्रोपागंडा करतना बंद पडटलो एक भूत कसो लोकां मदें हाडटा तो। सो बंद पडपाचो प्रश्नूच येयना। आमकां वयल्यान ट्युरिजम वाडोवपा जाय लोकांचें उत्पन्न वाडपा जाय लोकांक इकनॉमीक एक्टिविटी मेळपा जाय आनी आमचें गोंय कितें इन्फ्रास्ट्रक्चर हाडपा जाय ते वेवस्थीतपणे हो सरकार डॉक्टर प्रमोद सावंताचो हाडटलो कितें लोकां जाय तें करतलो आनी आमकां फुडें वचपाक ही संदी मेळटली। हें सांगून हांव परत एकदां आमचे डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर याद करतना तेजे जे आयडियल्स आशिल्ले तेजे तत्वां जी आशिल्ले तेणें जे त्याग केले देशा खातीर ही मातशें आमचे कडेन सावन मातशें ओडून येवन म्हूण हांव मागता आनी तुमी विचार करतना तेजे चिंतपाचे असले बरे बरे लिडर आमच्या देशान आसले जे चड करून बारीक लोकांक प्रोटेक्ट करपाक बारीक समाजा वयर काडपाक आनी तेंचे चिंतून बऱ्यो पॉलिसी सेंट्रल गव्हर्मेंटाच्यो आसा आमचे पॉलिसी आसा आनी ते सारके तेच भाशेन दवरपाक हे आमचे असले फंक्शन आमकां म्हणजे लोकां मदें हाडपाक बरें पडटा। हांव परत एकदां तुमकां सगळ्यांक हाजीर आशिल्ल्यांक म्हणजे विश करतना इतलेंच सांगता की आमी डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरा भशेन घटने प्रमाणे चलपाचे सदां प्रयत्न करुया। लेट अस फॉलो द लॉ ऑफ द लँड तेन्नाच सगळें सारकें जातलें हें सांगून हांव सगळ्यांक देव बरें सर तुमी हांगा आयले सर काल बी हांगा आयिल्ले आनी काल हांगा दीप प्रज्वलीत जालें जायते जाणांचे Thank you, Secretary, to all its citizens. Justice, social.